mayam sumaina nangi chumnagi video dagi Barbie style da chap manana semba yai. Video asi sembada phajagani free da yamna line semba su yai. Try amutang toroga yengbiu. Mayam ahanbada gallery da lakpira matunda adona sengmadriba video do duda changbira kana sak phajana uba mapa ama khanbiro sak phajana uba mapa do dudo screenshot tawbiro ko sigi screenshot tawriba photo je akoina ChatGPT da photo Barbie da onthoktuineba ko sigi screenshot tawlora matunda akogi video je mood ta thamduineba video do horen sema matamna sound yawa yade aduna sigi edit sida changbiro adugi matunda sound track thaba sigi option sida changbiro aduga adongi video do sigi sound je mood ta thambiramo aduga save tawbiro ko अखोई हजिक वीडियो दो मुत्तजु थामे अदुगा स्क्रीनशॉट तौलोरा मतुंगदा फोटो जे सेवनबा अनि सुबे स्टेप दा आइगे YouTube की डिस्क्रिप्शन चंगबीरा मतुंगदा प्रोम दो सिदा इमेज प्रोम वीडियो प्रोम मैना नि पीबनेबा अदु अहानबगी इमेज सेमनबा फोटो सेमनबा इमेज की प्रोम जे सिजे चिंगदाबीरो अदुगा कॉपी तौबीरो अदुगी मतुंगदा ChatGPT दा लाकपीरा मतुंगदा सिगी प्लस की ऑप्शन जे सिदा नंबीरा मतुंगदा फोटो की ऑप्शन जे सिदा चंगबीरो अदुगा अदोमगी फोटो अमा गैलरी देगी थागतपीरो फोटो तो थागत पलोरा मतुंदा अखोइना साइ कॉपी तौखिबा प्रोम दो सिदा पेस्ट ऑप्शनबीरो अदुदुगा थागत पीग्रो को फोटो जे जनरेट तौबा तंगाइबीरो ngahaleर मतुंदा नंगी फोटो दो जनरेट तरोनी फोटो जेदा चंगा काना सेव तौबीरो mayam adugi matungda video je semna chrome da lakpiro aduga google flow ina search tawbiro aduga si ahanbagi website sida changbiro adugi matungda create with google flow jidang nambiro adomgi account ama sida login tawsanbiro ko mayam sigi google flow jida nungti credit 50 pieba sigi credit 50 jina video ohum bokti sembe ai aduna na pro pai tare nungti gi video mayam sembe ya ni ko ado pro do free da pai bi ai adugi pai na ba method tu di ena sigi video jida taksa grabni sigi video je yengbiro mayam adudi video je semna ba sigi new project thaba sigi option je sida nambiro adu nambira matungda sigi plus ki option je sida nambiro aduga akogi video do thana ba sigi upload ki option je sida nambiro aduga adomgi gallery degi akoina sai san logdor ka ba video do khanbira matungda sigi agree da nambiro aduga trim and upload thaba sigi option je sida nambiro adu sigi video je upload toring ida akogi photo do upload on ba sigi upload ki option je sida amkomung nambira matungda akoina sai ChatGPT degi semgiba Barbie gi photo do thagat piro ko sigi photo ani je upload toba ngai biro aduga ahan bada video jida changbira matungda add to prom jidang nambiro adugi matungda sigi plus ki option je sidang nambiro aduga akhoi ngasai gi photo do adu jom khanbiro adugi matungda sigi option jida nambira matungda sigi je atopa sentok ningai de kem lai treba adu sije 1x thambiramo mayam sigi setting je semba gi loire video gi prom copy tawnaba aigi video gi description da lakpiro aduga video gi prom do copy tawbiro adugi matungda sida lakpiro aduga ngasagi copy tawkiba prom do sida paste opsanbiro paste tawlora matungda sije upload tawbigro aduga video je generate tawba ngatangai biro ngaiak lera matungda nangi video do generate tawba lorani ado mayam akoina semiba video je 10 second khataneba akoina karigumba video je 10 second dagi hena semba pamta di video je asai akoina gallery da crop tawbudo adudo 10 second du semba lorabani topa 10 second ama mukakpiro aduga save tawbiro aduga akhoi google flow da sigi video je muk thagat pira matungda akoina sai semgiba process tuga chap manana mu sembiro sumaina 10 second seba matungda CapCut kumba eba ma da video do pulap punjanbiro mayam akoina google flow da video je semba lora matunda video je da changbiro aduga sigi download ki option je sida nambiro aduga 1080p upscale thaba sigi option je sida nama matungda masana upscale tawjagrani aduga download tawbado ngaibiro sigi upscale tawbajigi kana ba haitari nang chumna download tawbadagi di sigi upscale tawbajine hena quality sengba hendune ko mayam asigi di matang asida loisinjarage mathangi video da ung thengnarasi ngasigi di thank you